Good evening, ladies and gentlemen, and welcome to Heti TV's foreign language news broadcast. My name is Peter Gardosh, and first for the news in English. The Visegrad Group is cooperating well in times of trouble as well as in good times, said Prime Minister Viktor Orbán in Prague. The coronavirus outbreak was high on the agenda at the meeting of the Visegrad countries, that is the Czech Republic, Poland, Hungary and Slovakia. Orbán said that it was a good decision to hold the meeting in view of the fact that the virus had reached the Visegrad countries. We know that this was going to happen sooner or later, he said. We must face the dangers of the infection and the reality that it might appear in places where it has not so far, he added. The waves of migrants now pose not only the direct threat of terrorism, but also the threat of spreading the coronavirus, said the communications chief of Fidesz in a video posted on Facebook. Most illegal immigrants arrive from a place such as Iran that is also a center of the outbreak, said István Hollik. We must not risk the safety of Hungarian people. Therefore, we continue to say no to immigration and we will keep on protecting our borders, he added. The European Union will deliver all the support that is needed to Greece to tackle the migrant crisis, and those who seek to test Europe's unity will be disappointed, said the President of the European Commission. Speaking at the Greek-Turkish border, Ursula von der Leyen said that the unity of the 27 member states will prevail. Athens will receive a financial assistance of 700 million euros, and Frontex is now preparing the deployment of 7 vessels, 2 helicopters, 1 aircraft, and 100 border guards. Greek Prime Minister Kyriakos Mitsotakis met Ursula von der Leyen, European Council President Charles Michel, and European Parliament Chief David Sassoli at the Evros border between Greece and Turkey. Former Vice President Joe Biden took the lead from Vermont Senator Bernie Sanders on Super Tuesday as the most likely Democratic White House candidate. 14 states and 1 unincorporated territory of the United States voted in the Democratic Party primaries on Super Tuesday. Voters of both parties expressed their preferences, but as essentially Donald Trump doesn't have a rival, politicians and analysts were all focused on the Democratic results. Biden won in 8 states, mainly in the South. Sanders won in California, which has the highest number of delegates. Michael Bloomberg ended his presidential campaign following the Super Tuesday results. 66% of the coronavirus cases in South Korea can be tracked back to the Christian Chingcheonji Church. 5,329 cases have been registered since its first appear in the Asian country on the 20th of January. 65.6% of them contracted the disease as a result of mass exposure, reported the Korea Centers for Disease Control and Prevention, KCDC. The death toll currently stands at 32. Korea's 4th largest city, Daegu, with a population of 2.5 million, has reported 4,006 cases. 2,583 of them can be linked to the Christian Chingcheonji Church. Testing for the nearly 200,000 members of the church is slowly coming to an end. Korea can test up to 10,000 people a day. Since Saturday, when 909 new cases were registered, the number of new cases has gradually dropped, reported the KCDC. Following 2 failed elections, Israel attempted to end the year-long internal political crisis on Monday when voters went to the polling stations for the third time in a year. Netanyahu claimed the victory of his life. Likud received 36 mandates, while the Blue and White only managed to get 32 in the 120-seat Knesset, resulting in the best-ever result for the Likud party. The race was very close, and the final results might be decided by the votes of soldiers, prisoners, diplomats living abroad, and those who are infected by the coronavirus and had to vote in polling stations set up specifically for them. If their votes do not change the results, then the right-wing coalition will receive 59 mandates. They will need 61 to form a government. Avigdor Lieberman will probably have the chance to decide the vote, just like he did after last April's elections. However, he said on Tuesday that his party, the Israel Beitenu, will only announce its position in light of the official results. Travelers and Israelis arriving from Germany, Switzerland, France, Spain and Austria must go into home quarantine over coronavirus concerns for 2 weeks, announced the Israeli Ministry of Health. Travelers coming from these Western European countries and those who have visited them in the last 2 weeks must make home quarantine arrangements in advance, otherwise they will not be admitted to Israel. More Israelis arriving from European countries will have to comply with the 2-week home quarantine due to the spreading of the coronavirus. This means that the number of countries with travel restrictions has risen to 13. Earlier, Israel introduced similar measures for travelers coming from Far Eastern countries and Italy.
At the press conference in the Ministry of Health, Prime Minister Benjamin Netanyahu asked the Israelis to avoid shaking hands for the time being to put an end to the spreading of the virus. And finally, for the weather, on Saturday, the eastern areas can still expect some rain, but the rest of the country will be dry with sunny periods. The northern and northwestern winds will be strong everywhere except for the eastern and northeastern areas of Hungary. Maximum temperatures will range between 7 and 12 degrees Celsius. Sunday will be overcast with chances of rain. Temperatures will be between 6 and 11 degrees in the windy afternoon hours. On Monday, we can only expect some scattered showers, and the wind will become moderate in most places. The temperatures will range between 7 and 13 degrees Celsius in the afternoon hours. For further information, please visit our websites at www.hetitv.com or breuerpress.com. So much for the news in English, and now we continue with the news in German. Schönen guten Abend, liebe Zuschauer. Mein Name ist Peter Gardosch und nun zu den Nachrichten auf Deutsch. Die Visegrad-Gruppe arbeitet sowohl in schwierigen als auch in guten Zeiten zusammen, sagte Ministerpräsident Viktor Orban in Prag. Der Ausbruch des Coronavirus stand bei einem Treffen der Visegrad-Länder, bestehend aus der Tschechischen Republik, Polen, Ungarn und der Slowakei, ganz oben auf der Tagesordnung. Orban sagte, es sei eine gute Entscheidung, das Treffen abzuhalten, da das Virus die Visegrad-Länder erreicht habe. Wir wussten, dass dies früher oder später passieren würde, sagte er. Wir müssen uns den Gefahren der Infektion und der Realität stellen, dass sie an Orten auftreten könnte, an denen sie noch nicht aufgetreten ist, fügte er hinzu. Die Wellen der Migranten stellen nun nicht nur die direkte Bedrohung durch den Terrorismus dar, sondern auch die Gefahr der Verbreitung des Coronavirus, sagte der Kommunikationschef von Fidesz in einem auf Facebook veröffentlichten Video. Die meisten illegalen Einwanderer kommen aus einem Ort wie dem Iran, der auch ein Zentrum des Ausbruches ist, sagte Istvan Hollik. Wir dürfen die Sicherheit des ungarischen Volkes nicht riskieren. Deshalb sagen wir weiterhin Nein zur Einwanderung und werden unsere Grenzen weiterhin schützen, fügte er hinzu. Die Europäische Union wird Griechenland die notwendige Unterstützung zur Bewältigung der Migrantenkrise gewähren und diejenigen, die die Einheit Europas testen wollen, werden enttäuscht sein, sagte die Präsidentin der Europäischen Kommission. Ursula von der Leyen sagte an der griechisch-türkischen Grenze, dass die Einheit der 27 Mitgliedstaaten herrschen werde. Athen erhält eine finanzielle Unterstützung von 700 Millionen Euro und Frontex bereitet den Einsatz von 7 Schiffen, 2 Hubschraubern, einem Flugzeug und 100 Grenzschutzbeamten vor. Der griechische Premierminister Kyriakos Mitsotakis traf Ursula von der Leyen, den Präsidenten des Europäischen Rates Charles Michel und den Chef des Europäischen Parlaments David Sassoli an der Evros-Grenze zwischen Griechenland und der Türkei. Der frühere Vizepräsident Joe Biden übernahm am Super Tuesday die Führung von Vermonts Senator Bernie Sanders als wahrscheinlichster Kandidat des Demokratischen Weißen Hauses. 14 Staaten und ein Gebiet ohne eigene Rechtspersönlichkeit der Vereinigten Staaten stimmten am Super Tuesday bei den Vorwahlen der Demokratischen Partei ab. Die Wähler beider Parteien äußerten ihre Präferenzen, aber da Donald Trump im Wesentlichen keinen Rivalen hat, konzentrierten sich Politiker und Analysten alle auf die demokratischen Ergebnisse. Biden gewann in 8 Staaten, hauptsächlich im Süden. Sanders gewann in Kalifornien mit der höchsten Anzahl an Delegierten. Michael Bloomberg beendete seine Präsidentschaftskampagne nach den Ergebnissen des Super Tuesday. 66% der Coronavirus-Fälle in Südkorea gehen auf die christliche Shincheonji-Kirche zurück. Seit dem ersten Auftreten im asiatischen Land am 20. Januar wurden 5.329 Fälle registriert. 65,6% von ihnen erkrankten an der Krankheit infolge von einer Massenexposition, berichteten die Korea Centers for Disease Control and Prevention (KCDC). Die Anzahl der Todesopfer liegt derzeit bei 32. Koreas viertgrößte Stadt, Daegu, mit 2,5 Millionen Einwohnern, hat 4.006 Fälle gemeldet. 2.583 von ihnen können mit der christlichen Shincheonji-Kirche verbunden werden. Die Tests für die fast 200.000 Mitglieder der Kirche gehen langsam zu Ende. Korea kann bis zu 10.000 Menschen pro Tag testen. Seit Samstag, als 909 neue Fälle registriert wurden, ist die Anzahl neuer Fälle anlässlich gesunken, berichtete das KCDC.
Nach 2 gescheiterten Wahlen versuchte Israel am Montag, die jahrelange interne politische Krise zu beenden, als die Wähler zum 3. Mal in einem Jahr in die Wahllokale gingen. Netanyahu holte den Sieg seines Lebens. Die Likud erhielt 36 Mandate, während Blau und Weiß nur 32 im Knesset mit 120 Sitzen erreichten, was zu dem besten Ergebnis aller Zeiten für die Likud-Partei führte. Das Rennen war sehr eng und die endgültigen Ergebnisse können durch die Stimmen von Soldaten, Gefangenen, im Ausland lebenden Diplomaten und denen, die mit dem Coronavirus infiziert sind und in einem speziell für sie eingerichteten Wahllokal abstimmen müssen, entschieden werden. Wenn ihre Stimmen das Ergebnis nicht ändern, erhält die rechte Koalition 59 Mandate. Sie werden 61 brauchen, um eine Regierung zu bilden. Avigdor Liebermann wird wahrscheinlich die Möglichkeit haben, über die Abstimmung zu entscheiden, genau wie er es nach den Wahlen im letzten April getan hat. Am Dienstag sagte er jedoch, dass seine Partei, die Israel Beitenu, ihre Position nur im Lichte der offiziellen Ergebnisse bekannt geben werde. Reisende und Israelis, die aus Deutschland, der Schweiz, Frankreich, Spanien und Österreich anreisen, müssen wegen Coronavirus-Bedenken 2 Wochen lang in Quarantäne gehen, teilte das israelische Gesundheitsministerium mit. Reisende aus diesen westeuropäischen Ländern und diejenigen, die sie in den letzten 2 Wochen besucht haben, müssen im Voraus eine Quarantäne für ihr Zuhause treffen, da sie sonst nicht nach Israel zugelassen werden. Aufgrund der Ausbreitung des Coronavirus müssen mehr Israelis, die aus europäischen Ländern anreisen, die 2-wöchige Quarantäne einhalten. Dies bedeutet, dass die Zahl der Länder mit Reisebeschränkungen auf 13 gestiegen ist. Zuvor hatte Israel ähnliche Maßnahmen für Reisende aus fernöstlichen Ländern und Italien eingeführt. Bei einer Pressekonferenz im Gesundheitsministerium forderte Ministerpräsident Benjamin Netanyahu die Israelis auf, vorerst das Händeschütteln zu vermeiden, um der Verbreitung des Virus ein Ende zu setzen. Und schließlich zum Wetter. Am Samstag können die östlichen Gebiete noch etwas Regen erwarten, aber der Rest des Landes wird mit sonnigen Perioden trocken. Der Nord-Nordwestwind wird überall stark, außer in den östlichen und nordöstlichen Gebieten. Die Höchsttemperaturen liegen zwischen 7 und 12 Grad Celsius. Der Sonntag wird bewölkt mit etwas Regenwahrscheinlichkeit. Die Temperaturen liegen am windigen Nachmittag zwischen 6 und 11 Grad Celsius. Am Montag können wir nur vereinzelte Schauer erwarten und der Wind wird an den meisten Orten mäßig. Die Temperaturen liegen am Nachmittag zwischen 7 und 13 Grad Celsius. Für weitere Nachrichten besichtigen Sie bitte unsere Webseiten www.hettitv.com sowie www.breuerpresse.com. Ich bedanke mich für die Aufmerksamkeit und nun zu den Nachrichten auf Französisch. Bonjour à tous et bienvenue à ITV. Je m'appelle Peter Gardosch et ce sont les titres en français. Les pays du groupe de Visegrad peuvent coopérer non seulement quand tout va bien, mais aussi en cas de problème, a dit à Prague le Premier ministre Viktor Orban. Au sommet des pays du groupe de Visegrad, constitués de la République tchèque, de la Pologne, de la Hongrie et de la Slovaquie, tenu lundi, les chefs de gouvernement se sont concertés, en particulier sur la situation liée au coronavirus. Viktor Orban a souligné que c'était une bonne décision de réunir ce sommet, étant donné que le virus a fait son apparition sur le territoire des V4 et qu'il est ainsi devenu une réalité dans les pays de l'Europe centrale. On savait que cela arriverait tôt ou tard, a-t-il ajouté. On doit nous aussi faire face au risque d'une réelle contamination et envisager que le virus s'introduise dans de nouveaux territoires, a-t-il précisé. Les flux migratoires représentent un risque non seulement à cause du danger direct lié au terrorisme, mais aussi à cause de la contamination par le coronavirus, a affirmé dans son message vidéo posté sur Facebook le directeur de la communication du Fidesz, István Hollik, a dit « En effet, la plupart des immigrants illégaux arrivent des territoires comme par exemple l'Iran, qui est également un foyer d'infection. On ne peut pas risquer la sécurité des Hongrois. On continue donc dire non à l'immigration et on protège les frontières, a-t-il ajouté. L'Union européenne fournira toute l'aide nécessaire à la Grèce pour faire face à l'afflux des migrants et ceux qui cherchent là à tester l'unité de l'Europe seront déçus, a déclaré la présidente de la Commission européenne. À la conférence de presse tenue à la frontière entre la Grèce et la Turquie, Ursula von der Leyen a précisé que les 27 garderaient leur unité.
Compte tenu de la situation, Athènes va bénéficier d'une aide de 700 millions d'euros, tandis que l'Agence européenne des contrôles des frontières, Frontex, va mettre à disposition 7 bateaux supplémentaires, 2 hélicoptères, un avion et une centaine de gardes frontières en plus, a-t-elle indiqué. Le Premier ministre grec Kyriakos Mitsotakis a reçu Ursula von der Leyen, le président du Conseil Charles Michel et le dirigeant du Parlement européen David Sassoli au chef-lieu du département d'Evros, situé près de la frontière turque. Lors des primaires organisées au Super Tuesday, le vice-président du gouvernement Obama, Joe Biden, s'est imposé comme le principal adversaire du sénateur du Vermont, Bernie Sanders, dans la course à l'investiture démocrate. Au Super Tuesday, les primaires ont été organisées dans 14 États et aux îles Samoa. Les partisans des deux partis ont voté, mais comme dans le parti républicain, Donald Trump n'a pratiquement aucun adversaire, les responsables et les analystes politiques se sont tout concentrés sur les démocrates. Joe Biden a gagné haut la main dans les États du Sud et a remporté les élections au total dans 8 États, tandis que Bernie Sanders a conquis les électeurs en Californie, dans l'État qui envoie le plus de délégués à la Convention démocrate, qui élira cet été le président du parti. Après le Super Tuesday, Michael Bloomberg s'est retiré de la campagne présidentielle. En Corée du Sud, 76% des maladies causées par le coronavirus s'expliqueraient par une contamination de masse liée à l'église Shincheonji de Jésus de Daeju. 5329 cas de maladies liées au virus COVID-19 ont été recensés dans les pays asiatiques. Le premier cas a été enregistré le 20 janvier. Depuis 65,6% de nouveaux cas proviennent d'une contamination de masse, a indiqué le Centre coréen de contrôle et de prévention des maladies. Le nombre de morts s'élève au minimum à 32. À Daegu, qui, avec ses 2,5 millions d'habitants, est l'une des plus grandes villes de la Corée du Sud. 4006 cas ont été signalés, dont 2783 malades sont en relation avec l'église Shincheonji d'inspiration chrétienne. Le dépistage de plus de 200 000 membres de l'Église sera bientôt terminé. Dans les pays asiatiques, chaque jour, jusqu'à 10 000 personnes subissent des tests. Depuis samedi, alors que 909 malades contaminés ont été enregistrés, le nombre de nouveaux cas détectés commence à diminuer progressivement, a indiqué le KCDC. Lundi, après 2 tentatives ratées pour former un gouvernement, des élections anticipées ont été organisées pour la 3e fois en Israël dans l'espoir de pouvoir mettre fin à la crise politique interne en cours depuis plus d'1 an. Aux élections de lundi, Benjamin Netanyahu a remporté la victoire de sa vie. En effet, les 36 sièges obtenus représentent le meilleur résultat du Likoud contre les 32 sièges remportés par les députés du Parti bleu et blanc à la Knesset de 120 membres. Comme les résultats sont très serrés, les votes exprimés par des militaires, des prisonniers, des diplomates en service à l'étranger, ainsi que ceux des personnes qui ont été touchées de quelque manière, que ce soit par la maladie de coronavirus et qui ont voté dans des conditions spéciales, peuvent être décisifs. Si ces derniers votes ne modifient pas la situation, la coalition de droite obtiendrait 59 sièges, soit de moins que les 61 sièges nécessaires pour former un gouvernement. Avec le Liban pourrait une nouvelle fois trancher la situation, comme après les élections anticipées d'avril dernière. Cependant, il a signalé mardi que son parti, Israël Beitenu, ne s'exprimerait qu'après avoir pris connaissance des résultats officiels. Israël n'accepte pas des touristes en provenance d'Allemagne, de Suisse, de France, d'Espagne et d'Autriche. Les Israéliens qui souhaitent rentrer de ces pays doivent également se mettre en quarantaine à leur domicile pendant 2 semaines, a déclaré le ministre israélien de la Santé. Selon le communiqué du ministère,
L'entrée depuis ces pays de l'Europe occidentale est interdite et les personnes ayant visité ces pays au cours des 2 dernières semaines ne sont autorisées à rentrer en Israël si elles ont une résidence en Israël leur permettant de se retirer en quarantaine à domicile. À la suite de la propagation en Europe du coronavirus, de nouveaux Israéliens désireux de rentrer seront mis en quarantaine à leur domicile pendant 2 semaines. Après les premières mesures appliquées pour les personnes ayant visité les pays du Moyen-Orient ou l'Italie, aujourd'hui, le nombre de pays concernés a monté à 13. À la conférence de presse organisée au ministère de la Santé, le Premier ministre par intérim, Benjamin Netanyahu, a demandé aux Israéliens de ne pas se serrer la main pendant un certain temps afin de limiter la propagation du virus. Et finalement, pour le météo, samedi, il y aura encore de la pluie à l'est, tandis que le temps sera plus sec dans les autres régions où des éclaircies feront leur apparition. À l'exception des régions de l'est et du nord, les vents du nord et du nord-est seront vifs, voire forts. Les températures atteindront un maximum de 7 à 12 degrés. Dimanche, le ciel sera souvent couvert et par endroits, des averses sont probables. Le vent sera sensible et on va pouvoir mesurer 6 à 11 degrés. Lundi seulement, de faibles pluies sont possibles à quelques endroits et le vent ne se lèvera plus que par endroits. Pendant l'après-midi, les températures sont prévues entre 7 et 13 degrés. Pour encore plus d'actualités, visitez nos sites internet attv.com et broyapresse.com. Merci de votre attention et maintenant, les nouvelles en espagnol. Buenas noches, damas y caballeros, y bienvenidos al programa de noticias en idiomas extranjeros de ETV. Mi nombre es Peter Gardos y estas son las noticias en español. El grupo de Visegrado está cooperando bien, tanto en los tiempos de problemas como en los buenos tiempos, dijo el primer ministro Viktor Orbán en Praga. El brote de coronavirus fue una de las prioridades del programa de la cumbre de los países de Visegrad. Estos son la República Checa, la Polonia, la Hungría y la Eslovaquia. Orbán destacó que era una buena decisión celebrar la reunión en vista de que el virus había llegado a los países de Visegrad. Sabíamos que esto iba a suceder tarde o temprano, añadió. Debemos enfrentar los peligros de la infección y la realidad de que pueda aparecer en lugares donde hasta ahora no ha aparecido, explicó. Las oleadas de inmigrantes no solo representan ahora la amenaza directa del terrorismo, sino también la amenaza de la propagación del coronavirus, dijo el jefe de comunicaciones de Fidesz en un video publicado en Facebook. La mayoría de los inmigrantes ilegales llegan de un lugar como Irán, que a la vez es un centro del brote, declaró István Hollik. No podemos arriesgar la seguridad del pueblo húngaro, por lo tanto seguimos diciendo no a la inmigración y seguiremos protegiendo nuestras fronteras, añadió Hollik. La Unión Europea brindará a Grecia toda la ayuda necesaria para hacer frente a la actual crisis migratoria y aquellos que intentan poner a prueba la unidad de Europa quedarán decepcionados, afirmó la presidenta de la Comisión Europea. En la conferencia de prensa dada en la frontera greco-turca, Ursula von der Leyen advirtió que la unidad de los 27 Estados miembros prevalecerá. Atenas recibirá una ayuda financiera de 700 millones de euros y Frontex está preparando el despliegue de 7 buques, 2 helicópteros, un avión y 100 guardas fronterizos. El primer ministro griego Kyriakos Mitsotakis se reunió con Ursula von der Leyen, la presidenta del Consejo Europeo Charles Michel y el jefe del Parlamento Europeo David Sassoli en la frontera de Evros entre Grecia y Turquía.
El supermartes, el ex vicepresidente de la era Obama, Joe Biden, le ha tomado la delantera al senador de Vermont, Bernie Sanders, como el candidato demócrata más probable de la Casa Blanca. 14 estados y un territorio no incorporado de los Estados Unidos votaron en las primeras del Partido Demócrata el supermartes. Los votantes de ambos partidos expresaron sus preferencias, pero como esencialmente Donald Trump no tiene rival, los políticos y analistas se centraron en los resultados demócratas. Biden ganó en 8 estados, principalmente en el sur. Sanders ganó en California, que tiene el mayor número de delegados. Michael Bloomberg renunció a la contienda presidencial después de los resultados de la votación del supermartes. El 66% de los casos de coronavirus en Corea del Sur se pueden rastrear hacia la iglesia cristiana Shincheonji de Daegu. Se han registrado 5.329 casos desde que el virus COVID-19 apareció por primera vez en el país asiático el 20 de enero. El 65.6% de ellos contrajeron la enfermedad como resultado de una exposición masiva, informó el Centro de Control y Prevención de Enfermedades de Corea, KCDC. El número de muertos es actualmente al menos de 32. La cuarta ciudad más grande de Corea, Daegu, con una población de 2.5 millones, ha reportado 4.006 casos. 2.583 de ellos pueden estar relacionados con la iglesia cristiana Shincheonji. Las pruebas para los casi 250.000 seguidores de la iglesia están llegando lentamente a su fin. Corea puede hacer pruebas a 10.000 personas por día. Este sábado, cuando se registraron 909 nuevos casos, el número de nuevos casos ha disminuido gradualmente, informó el KCDC. Tras 2 elecciones fallidas, Israel intentó poner fin a la crisis política interna de un año de duración. El lunes, los votantes acudieron a los colegios electorales por tercera vez en un año. Netanyahu reclamó la victoria de su vida. El Likud recibió 36 escaños, mientras que el azul y blanco solo consiguió 32 de los 120 escaños de la Knesset, lo que ha sido el mejor resultado de la historia del partido Likud. La carrera fue muy reñida y los resultados finales podrían decidirse por los votos de soldados, prisioneros diplomáticos que viven en el extranjero y aquellos que están infectados por el coronavirus y tuvieron que votar en un colegio electoral establecido específicamente por ellos. Si sus votos no cambian los resultados, entonces la coalición de derecha recibirá 59 escaños. Necesitarán 61 para formar un gobierno. Víctor Lieberman probablemente tendrá la oportunidad de decidir el voto, como lo hizo después de las elecciones anticipadas el abril pasado. Sin embargo, dijo el martes que su partido, el Israel Beitenu, solo anunciará su posición a la luz de los resultados oficiales. Los viajeros israelíes que llegan de Alemania, Suiza, Francia, España o Austria deben pasar una cuarentena domiciliaria durante 2 semanas debido a la preocupación por el coronavirus, anunció el Ministerio de Salud israelí. Los viajeros procedentes de estos países de Europa Occidental y los que lo han visitado en las 2 últimas semanas deben hacer los preparativos para la cuarentena domiciliaria con antelación. De lo contrario, no serán admitidos en Israel. Más israelíes que llegan de países europeos tendrán que cumplir con la cuarentena domiciliaria de 2 semanas debido a la propagación del coronavirus. Esto significa que el número de países con restricciones de viaje ha aumentado a 13. Anteriormente, Israel introdujo medidas similares para los viajeros procedentes de países del lejano oriente e Italia. En una conferencia de prensa celebrada en el Ministerio de Salud, el primer ministro Benjamin Netanyahu pidió a los israelíes que evitaran dar la mano por el momento para evitar la propagación del virus.
Y finalmente por el tiempo el sábado, las zonas orientales pueden esperar todavía algunas precipitaciones, pero en el resto del país el tiempo será seco con periodos del sol. El viento del norte y noroeste será fuerte en todas partes excepto en las zonas orientales y nororientales. Las temperaturas máximas estarán entre los 7 y los 12 grados. El domingo estará nublado con posibilidades de chubascos. Por la tarde ventosa las temperaturas estarán entre los 6 y los 11 grados. El lunes solo podemos esperar algunos chubascos dispersos y el viento se moderará en la mayoría de los lugares. Las temperaturas estarán entre los 7 y los 13 grados por la tarde. Para más noticias, visite nuestras páginas web www.hettitv.com o www.broyerpress.com. Muchas gracias por su atención y ahora seguimos con las noticias en hebreo. שלום וערב טוב, כאן ציפי בוכמן וילדבאום עם החדשות בעברית. מדינות וישגרד יכולות לשתף פעולה לא בזמנים טובים אלא גם בקשים. כך אמר ראש הממשלה ההונגרי ויקטור אורבן בפראג. בפסגת ראשי המדינות של מדינות וישגרד, צ'כיה, פולין, הונגריה וסלובקיה, דנו גם בסוגיית נגיף הקורונה. וויקטור אורבן הדגיש כי הייתה זו החלטה טובה לכנס את הפגישה, מכיוון שהנגיף נכנס לאזור ה-V4 והפך למציאות במרכז אירופה. ידענו שזה יקרה במוקדם או במאוחר, כך הוסיף. גם אנחנו צריכים להתמודד עם הסיכון להתפשטות הנגיף בפועל, כאשר הנגיף מופיע במקומות בהם לא הופיע לפני כן. גל ההגירה מסוכן לא רק בגלל האיום המיידי של הטרור, אלא גם עקב התפשטות נגיף הקורונה. כך אמר מנהל התקשורת של מפלגת פידס בהודעת וידאו שפורסמה בפייסבוק. אישטוון הוליק אמר, מרבית המהגרים הבלתי חוקיים מגיעים מאזורים כמו איראן, שהיא גם נקודת המוקד של הנגיף. איננו יכולים לסכן את שלומו של העם ההונגרי, ולכן אנו ממשיכים לומר לא להגירה ולהגן על גבולותינו, כך הוסיף. נשיאת מועצת האיחוד האירופי אמרה כי האיחוד האירופי יעניק ליוון את כל התמיכה הנחוצה בכדי להתמודד עם משבר ההגירה, ואלה שמנסים להתריס את חברי האיחוד אחד נגד השני התאכזבו. אורסולה פונדרליין הצהירה במסיבת עיתונאים על גבול יוון-טורקיה כי 27 המדינות תשמורנה על אחדותם. אתונה יכולה לקבל סיוע של עד כ-700 מיליון אירו, וסוכנות משמר הגבול פרונטקס של האיחוד האירופי תקבל 7 אוניות נוספות, 2 מסוקים, מטוס אחד ו100 מאבטחי גבול נוספים, כך אמרה. ראש ממשלת יוון קיריאקוס מיקוטקיס קיבל את פניה של אורסולה פונדרליין בעיר אברוס הגובלת בטורקיה, את פניו של צ'ארלס מישל נשיא המועצה האירופית ודוד ססולי נשיא הפרלמנט האירופי. ג'ו ביידן, סגן נשיא ממשל אובמה, חסם את התקדמותו של הסנאטור ממדינת ורמונט, ברני סנדרס, בפריימריז למועמדות המפלגה הדמוקרטית. בחירות מקדימות נערכו ב-14 מדינות ובשטח אחד מעבר לים ביום שלישי. פריימריז נערכו בשתי המפלגות הגדולות, אך מכיוון שבמפלגה הרפובליקנית אין כמעט יריבים לדונלד טראמפ, פוליטיקאים ואנליסטים כאחד התרכזו בדמוקרטים. ביידן צלח במדינות הדרום וניצח בסך הכל ב8 מדינות. סנדרס כבש את המצביעים בקליפורניה, המדינה שתשלח את מרבית המנדטים לוועידה הדמוקרטית לנשיאות בקיץ. מייקל בלומברג פרש מהשתתפות בקמפיין הנשיאותי לאחר הפריימריז של סופר יום שלישי. 66% ממקרי נגיף הקורונה בדרום קוריאה מקורם בהתפשטויות המוניות, אשר במרכזן עומדת הכנסייה הנוצרית שינג'הונג'י בטגו. במדינה האסייתית 5,329 בני אדם נדבקו בנגיף COVID-19 מאז המקרה הראשון ב-20 בינואר, עם 65.6% כתוצאה מזיהום המוני, על פי המרכז הדרום קוריאני למניעת מחלות, KCDC. עד כה היו לפחות 32 הרוגים. כ-4,006 מקרים דווחו בטגו, העיר הרביעית בגודלה בדרום קוריאה, עם 2.5 מיליון תושבים, מתוכם 2,583 קשורים לכנסייה הנוצרית שינג'הונג'י. בדיקתם של יותר מ-200,000 חברי הכנסייה די נמשכת. ניתן לבדוק עד 10,000 אנשים מדי יום בקוריאה. מספר המקרים החדשים פחת בהדרגה מאז יום שבת, כאשר הובחנו 909 מקרים חדשים. כך נמסר מה-KCDC.
לאחר שני ניסיונות כושלים קודמים להקים ממשלה, ביום שני נערכו הבחירות המוקדמות השלישיות בישראל, בתקווה לשים קץ למשבר הפוליטי הפנימי שנמשך כבר יותר משנה. נתניהו הביא את ניצחונו הגדול ביותר ביום שני, התוצאה הטובה ביותר של הליכוד היא 36 מנדטים, ואילו כחול לבן השיגו רק 32 מושבים, בכנסת המונה 120 חברים. התוצאות אדוקות מאוד, כך שהצבעותיהם של חיילים, אסירים, דיפלומטים המשרתים בחול, ואלה שנחשפו למחלה בכל דרך שהיא עקב נגיף הקורונה, יכולים להיות מכריעים, במיוחד באזורים המיועדים. במידה והמצב לא ישתנה, אז הקואליציה הימנית זכתה ב-59 מנדטים, 2 פחות מה-61 הנחוצים להקמת ממשלה. אביגדור ליברמן יכול שוב להיות הגורם המחליט, כמו באפריל בשנה שעברה, לאחר הבחירות המוקדמות הראשונות, אך ישראל ביתנו תביא החלטה רק לאחר פרסום התוצאות הרשמיות. תיירים מגרמניה, שווייץ, צרפת, ספרד ואוסטריה לא יורשו להיכנס לישראל, והישראלים שחוזרים משם יצטרכו להיכנס להסגר ביתי למשך שבועיים. כך נמסר ממשרד הבריאות הישראלי. מהמשרד נמסר שאסור להיכנס ממדינות אלה ממערב אירופה, או לכל מי שהיה במדינות הללו שבועיים האחרונים, אלא אם כן מובטח למענם מקום בישראל בו יוכלו להישאר בהסגר. בשל התפשטות הנגיף באירופה, ישראלים נוספים החוזרים ממדינות אירופה מצופים להיכנס להסגר ביתי בין שבועיים. מספר המדינות כבר גדל ל-13, לפני כן ההנחיה הייתה תקפה רק לאלה שהיו במזרח הרחוק או באיטליה. בנימין נתניהו, ראש ממשלת המעבר, אמר במסיבת עיתונאים במשרד הבריאות כי הוא ממליץ לישראלים להימנע מללחוץ ידיים לזמן מה כדי למנוע את התפשטות הנגיף. ועכשיו נעבור לתחזית מזג האוויר. בשבת צפוי יותר גשם במזרח, אך יהיה יבש במקומות אחרים, ומדי פעם השמש צפויה לזרוח גם כן. למעט במזרח ובצפון מזרח, הרוח הצפון מערבית תהיה חזקה. טמפרטורות השיא חזויות להיות בין 7 ל-12 מעלות. ביום ראשון יהיה מעונן וצפוי מעט גשם. רוח חזקה ו6 עד 11 מעלות צפויות אחר הצהריים. ביום שני גשם צפוי רק במקומות מעטים עם רוח מדי פעם. אחר הצהריים חזויות בין 7 ל-13 מעלות. לחדשות נוספות, אנא בקרו באתרי האינטרנט שלנו, etitv.com או broyerpress.com. עד כאן החדשות, תודה שהייתם איתנו ושיהיה המשך ערב נעים ושבת שלום.